میں نے بہت بار بتایا ہے ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں اسی چینل پر. آج میں کچھ الگ طریقے سے اس پر ایسے لکھوں گا. ٹھیک ہے، تو شارٹ، بہت ہی چھوٹا ایسے ہے پریزنٹیشن کے لیے. آپ اس کو کس طرح سے جلدی جلدی میں بتائیں گے. اس طرف سے ڈیفیکلٹ انگلش میں لکھا ہے، اس طرف سے ایزی انگلش میں لکھا ہے، اور میں اردو میں اس کو آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس کو کس طرح سے یاد کرنا ہے اور پڑھنا ہے. ٹھیک، آؤٹ لائن میں ٹو نیشن تھیوری کی دیکھتے ہیں. سب سے پہلے اس میں لکھا ہے انٹروڈکشن اینڈ میننگ. یہاں پر بھی آپ دیکھو. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، مطلب کہ ٹو نیشن تھیوری کہاں سے اور کب اور کیسے شروع ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ لکھیں گے. اور اس کے بعد اسلام اینڈ ٹو نیشن تھیوری لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو تیسرے نمبر پر اسلام اینڈ ٹو نیشن تھیوری لکھا ہے. چوتھے نمبر پر ایوولوشن لکھیں یا آپ لکھیں ڈیولپمنٹ آف ٹو نیشن تھیوری. میننگ سیم ہے. ڈیولپمنٹ کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ یہ کس طرح سے ترقی میں آ گئی، کس طرح سے گرو ہو گئی. ٹھیک ہے، ایوولوشن کا مطلب ہوتا ہے دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ آ کے یہ ترقی میں آ گئی، گرو ہو گئی. ٹھیک ہے، ابھی شروع کرتے ہیں ٹاپک. یہاں پر ڈیفیکلٹ انگلش، یہاں پر ایزی انگلش. دیکھو، فرام ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو، تو یہاں پر لکھا ہوا ہے ہسٹری سے اس کو دیکھتے ہیں کہ ٹو نیشن تھیوری کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی ہسٹری دیکھتے ہیں سب سے پہلے. ٹھیک ہے، تو یہاں ڈیفیکلٹ انگلش میں لکھا ہوا ہے پرسپیکٹو. پرسپیکٹو ڈیفیکلٹ انگلش میں، اور ایزی انگلش میں لکھا ہوا ہے ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو. سیم میننگ ہے ان دونوں کی. ٹھیک ہے، ابھی میں پڑھتا جاؤں گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کلیئر. ہسٹوریکل کے پوائنٹ آف ویو سے دو قومی نظریہ ٹو نیشن تھیوری کی اپنی اہمیت ہے. اس کی میننگ یہ لکھی ہوئی ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے ہسٹری میں، جس کا مطلب ہے کہ ہندو اور مسلمان کئی سالوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں. ایک ساتھ کئی ہندو اور مسلمان برے صغیر میں سب کنٹری میں کئی سال رہ رہے تھے. ٹھیک ہے، ہمیں یہ بتانا ہے اور کیا اس میں کیا مشکل ہے. تو ایک ساتھ کئی سالوں تک ایک ہی ملک میں، ایک ہی برے صغیر میں سب کنٹری میں، انڈیا میں ساتھ ہندو مسلمان رہ رہے تھے کئی سالوں سے. ٹھیک ہے، پھر بھی یہ ایک نہیں ہو سکے. ایک نہیں ہو سکے. مکس اپ لکھا ہوا ہے. مکس اپ کا مطلب ہے یہ ایک ساتھ نہیں جڑے، الگ الگ ہو گئے. ہندو الگ ہے، مسلمان الگ ہے. تو مرج کا مطلب ہوا ہے کہ یہ ایک ساتھ کنیکٹ نہیں ہوئے. مکس اپ اور مرج دونوں کی میننگ یہی ہوتی ہے کہ یہ ساتھ کنیکٹ نہیں ہوئے، ساتھ نہ مل جل کے یہ نہیں رہ سکتے، نہ رہے پہلے بھی. ابھی اس کے بارے میں نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ دونوں کے مذہبی عقیدے اور تہذیب اور ثقافت مختلف تھی. اسی وجہ سے یہ کبھی قوم نہیں بن سکی، کبھی یہ ایک قوم نہیں بن سکی، دو قومیں بن گئی، ہندو مسلم. ابھی دیکھو، آپ کو پریزنٹیشن میں یہ بتانا ہے کہ یہ دو مذہبی عقیدے ہیں، ان کی اپنی تہذیب اور ثقافت ہے. یہ ابھی آپ کو ورڈ سرچ نہیں کرنے. مذہبی عقیدہ کیا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ اس کے بارے میں ڈیٹیل میں بات کریں یا اس کو سمجھائیں. بس یہاں پر آپ کو ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو میں یہ بتانا ہے کہ یہ دونوں مذہبی عقیدے اور تہذیب و ثقافت ان کی الگ الگ ہے ایک دوسرے سے. بس اتنا بولنا ہے، اتنا بتانا ہے، زیادہ ان لفظ کی ڈیٹیل میں نہیں جانے کا. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یہ کبھی قوم نہیں بن سکے، یہ ایک نہیں بن سکے. اسی وجہ سے ان کی کلچر، ان کی کسٹم، ٹریڈیشن، ثقافت، کلچر، ان کا ہر چیز ایک دوسرے سے یہ ڈفرنس ہے. ٹھیک ہے، یہی لکھا ہوا ہے، اتنی بڑی کوئی بات نہیں. جو لکھا ہوا ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں، ایز اٹ ہی پریزنٹیشن دینا. دونوں کے مذہبی عقیدے اور تہذیب ثقافت مختلف تھے، اسی وجہ سے یہ کبھی ایک قوم نہیں بن سکی. یہ بس اتنا بتانا ہے آپ کو. مذہب کے حوالے سے ان کا طریقہ زندگی اور سیاست اور مقصد الگ الگ تھے. ٹھیک ہے، ابھی ان ہندو اور مسلمانوں کا دیکھو مذہب بھی الگ ہے. بس اتنا مذہب کے بارے میں اور کچھ نہیں بتانا آپ کو. ہندو اور مسلمانوں کا مذہب بھی الگ ہے، ان کی طریقہ زندگی، ہندو الگ طریقے سے گزارتے ہیں، ہمارا رمضان آتا ہے، ہم روزے رکھتے ہیں. اتنا ڈیٹیل میں نہیں جانا. ٹھیک ہے، بس اتنا مثال دینا ہے کہ ہم روزے رکھتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ الگ طریقے سے پوجا کرتے ہیں. تو ان کے طریقے الگ الگ ہیں.
और सियासत में मतलब कि पॉलिटिकल जो हमारा सिस्टम है पाकिस्तान का, मुस्लिम कंट्रीज का, उनका कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है ना, अपने अपने इस्लामी कानून लिखे होते हैं जो कि दूसरे मुल्क वाले कानून अलग होते हैं। देखिए वेस्टर्न कल्चर में जो ड्रेसेस हैं वो पाकिस्तान में नहीं पहनी जाती, ठीक है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा मजहब है, ये इस्लाम है। तो देखो अभी इतनी डिटेल में आप किसी को कुछ ना बताएं, आप प्रेजेंटेशन में ये बताएं कि मजहबी हवाले से उनके तरीका है जिंदगी और सकाफत के मकसद उनके अलग अलग है एक दूसरे से, बस इतना बताना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हिस्ट्री बतानी है कि टू नेशन थ्योरी की हिस्ट्री क्या है। ये नजरिया इतना पुराना है जितनी इंसानी तारीख। अब हिंदू और मुसलमान सदियों सालों से ये जब भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से एक किस्म का, देखो एक काफर एक मुसलमान, ये तो चलता आ रहा है, ठीक है। ये हिस्ट्री इतनी पुरानी आप कह ले, और हमेशा मजहब की बुनियाद पर लोगों में फर्क रहा है। दुनिया में मजहब के बुनियाद पर फर्क रहता है, हर मुल्क में अलग अलग होता है, हर दुनिया में मजहब के तौर पर एक किस्म का फर्क पैदा किया जाता है, होता है। इसी तरह हिंदू और मुसलमान भी मुख्तलिफ थे और इनमें इख्तलाफात रहा, आज तक रहा। तो देखो हिंदू और मुसलमान मुख्तलिफ थे एक दूसरे से, बस इतना हिस्ट्री में ये आपको बताना है। ये नजरिया इतना पुराना है जितनी इंसानी तारीख, ठीक है, बस इतना बताना है। और उसके बाद बताना है हमेशा मजहब की बुनियाद पर लोगों पर फर्क रहा है दुनिया में, तो मजहब पर दुनिया में फर्क रहा है, ठीक है, हमेशा से। इसी तरह से हिंदू और मुसलमान मुख्तलिफ थे और इनमें इख्तलाफात रहे हमेशा से, बस ये बताना है हिस्ट्री में, कोई बड़ी बात नहीं। और आपके नोट्स में भी यही लिखा हुआ है, लाहौर में जो एलएलबी कर रहे हैं उनके लिए। इस्लाम और टू नेशन थ्योरी। अब इस्लाम और टू नेशन थ्योरी का मतलब ये है कि इस्लाम है हमारा मजहब, लेकिन उनका मजहब अलग है। तो इसमें हम ये लिखेंगे कि ये नजरिया सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले दिया था। अभी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले कैसे नजरिया दिया था, क्या कहा था, ये आपको डिटेल में नहीं जाना, प्रेजेंटेशन दीनी है तो आपको लिखना है इस्लाम और टू नेशन थ्योरी। ये बताकर आपने कहा है ये नजरिया सबसे पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले दिया था। इस्लाम के मुताबिक दुनिया में सिर्फ दो किस्म के लोग हैं, बस इस्लाम के मुताबिक दुनिया में सिर्फ दो किस्म के लोग हैं। ये इस्लाम और टू नेशन थ्योरी में बताया गया है कि एक है, देखो एक है मोमिनीन ईमान वाले लोग और दूसरे हैं गैर मोमिनीन जो ईमान नहीं लाते। तो ये नजरिया इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कि इस्लाम हर चीज से, हर लिहाज से, हर मजहब से, दुनिया के हर लोगों से अलग है। एक है मोमिन जो कि मुसलमान है, ईमान वाले हैं, और दूसरे लोग वो काफर, हिंदू, मुसलमान, वो सब लोग एक साइड पर है, एक साइड पर इस्लाम और मुसलमान है, ठीक है। तो ये इस्लाम और टू नेशन थ्योरी में हम ये बताएंगे, कोई मसला ही नहीं है। तो ये इस्लाम और टू नेशन थ्योरी तीसरे नंबर पर था। अभी चौथे नंबर पर हम बताएंगे इवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी। इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन का मतलब है ये नजरिया तब से शुरू हुआ था पहली दफा किसी शख्स ने हिंदुस्तान में इस्लाम कबूल किया था। अभी देखो हिंदुस्तान में अरब आते थे ट्रेड करने, मोहम्मद बिन कासिम भी आया था, तो वहां पर क्या हुआ था, एक हिंदू ने इस्लाम कबूल किया था। वो किस तरह से इस्लाम कबूल किया था? क्योंकि अरब का इतना फेयर इंसाफ वाली पॉलिसी थी, वो सच्चे थे बहुत अपने दीन के साथ, अरब ट्रेड करते थे और वो ज्यादा मुनाफा दे रहे थे गरीबों को। तो अगर एक शख्स है उसके लिए मजहब इतना मैटर नहीं करता, उसके लिए बच्चे, उनका पेट मैटर करता है, ठीक है। तो खाना पीना जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, तो इसलिए ये कहा जाता है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये कहा जाता है, ठीक है। तो ये नजरिया तब से शुरू हुआ है जब से पहली दफा किसी शख्स ने, तो वहां पर उनका फेयर पॉलिसी अरबों की देखकर, अरब जो सिंध में आते थे ट्रेड करने उस दौर में, तो उनकी ये फेयर पॉलिसी देखकर वहां पर एक शख्स ने इस्लाम कबूल किया था। तो ये इवोल्यूशन वहां से शुरू हुआ। कायदे आजम ने भी ये कहा था कि इवोल्यूशन वहां से शुरू हुआ है। टू नेशन थ्योरी तब पैदा हो गई थी जब हिंदुस्तान में, सब कंटिनेंट में, बड़े सगीर में एक हिंदू ने इस्लाम कबूल किया था, उसने दो कौमी नजरिए का बुनियाद रख दी थी।
तो ये कायदे आजम ने कहा था। अब हमको कायदे आजम ने और क्या कहा था, क्या था हिस्ट्री 712 में क्या हुआ था, इतनी डिटेल में नहीं जाना। आपको प्रेजेंटेशन देनी है, आपको लिखना है एवोल्यूशन ऑफ टू नेशन थ्योरी में ये नजरिया तब से शुरू हुआ है जब से पहली दफा किसी शख्स ने हिंदू और इस्लाम कबूल किया था। ये थ्योरी सब कंटिनेंट में उस वक्त शुरू हुई जब पहली दफा किसी शख्स ने इस जमीन पर जो जमीन ये सब कंटिनेंट की जमीन है, इस जमीन पर इस्लाम कबूल किया था। इसके बरअक्स हिंदू और मुस्लिम के दरमियान कई तरह कोई मतलब कि क्लाइमेट या एनवायरनमेंट या कल्चरल डिफरेंस नहीं था इतना। असल फर्क जो था वो मजहब का फर्क था। ठीक है, ये आप बता सकते हैं एवोल्यूशन में असल फर्क मजहब का था, यानी मजहब का फर्क था जिसने मुसलमानों को हिंदू से अलग बनाया। ये थ्योरी आखिरकार उनको आजादी की सोच तक ले गई जो हमारे मुल्क पाकिस्तान के बनने की बुनियाद बनी। और टू नेशन थ्योरी की ये एवोल्यूशन तक मैंने आपके लिए बनाया है। आगे बहुत लंबा लेक्चर है, बहुत सारा आपका ये टॉपिक है, आप इसको खुद सोचें, देखें, समझें। नहीं तो आप कमेंट में मुझे बताएं, आगे इसके बारे में मैं बताऊं तो नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज।